21. Holding ibinigay sa kilid, salting, bounce pass, Yuto. Yuto ngayon, to salting. Salting to Cabales, crossover move, Cabales. Yuto, EJC. Tumonte Mayor, sa gitna, mga kalabaw, nilagyan. Quiñones, Huta Taka. 10 seconds to shoot. Montemayor, deadlock. Cordaño, to Cabales. Cabales ngayon, bounce pass, Yuto, pull up. No good. No good. Montemayor ngayon. EJC. Still, para Yuto, tanak mo ng SMB, ibigay, Cabales. Shot is good. To EJC. EJC, Didiscarte, inilaglag. Number 5, pull up J, inagud. Bola punta Montemayor. Bautista. To Quiñones, solo punta, ibinigay, Montemayor. Buta Taka, bola punta, Aliado. To salting, to Cabales. Outlet. Dito! EJC. To Tison. Bumangga. Ibinigay. Quiñones. Didiscarte. Pull up J. Shot is agad. Salting na rebound. Ito na naman ang SMB. Salting. Salting na rin. Bounce pass. Yuto. Inilaglag. Cordaño. Never. Bautista to EJC. EJC pa rin. To Quiñones. EJC to Tison. Shot is good. To salting. Inilaglag. Aliado. To Cordaño. Batawin sila Paul. EJC still. Ito na. Ang mga nakabig. Kings basketball. EJC to Tison. Tison to Montemayor. Malakas. Salting ngayon. To Cabales. Cabales. To Cordaño. To Quiñones. Back to EJC. To Tison. Tison. To EJC. EJC pa rin. Dumigan. Inilaglag. Montemayor. Never. Tison. Wala pa rin. Montemayor naman. Wala pa rin. Kaya pa rin. Montemayor. Cabales to Montemayor. Score. Cabales. To salting. Cabales ngayon. Pumukol. Very good. Quiñones. Yung mga motor niya, baka may dumang emergency. Tison. Raise it up. Never. Cabales ngayon. Cabales to Cordaño. EJC pa rin. Tison. Tison ngayon. Bounce pass. Still. Cordaño. Tatakbo ng SMC. Cordaño. Nagmamadali. Hinatag. Cabales. Fake. Cabales. Shot. Shot is the best. Tison na rebound. Tison ngayon. Walang bola. Cabales. Back to Cordaño. Bounce pass. Ano mo area? Yuto. Yuto kick out. To the team for 3. Negus. Tison ngayon. Karayot rebound. Teorado. Ito na. Teorado. Ibinigay. Quiñones. Outlet. Makabalog. Umatras. Teorado. Bebuelo. Itinira niya. Negus. River naman Tison. To Cordaño. Cordaño. To Cabales. Umangat. Tandog. Montemayor sa rebound. Teorado. Outlet. Makabalog. Isti. Sarding. Cordaño. Cordaño ang tulin. Star. Istil pa. Cabales. Touch the beauty. Bounce pass. Cordaño. Kinalahin. Score. Number 29. To Quiñones. Quiñones yan. Didiscarte. Inilaglag. Montemayor. Starting. Back to Cordaño. To Yuto. Step back. Score. To Quiñones. To Tison. Cordaño. Outlet. Cabales. Cabales to Cordaño. Grabe lang.
Quiñones. Sa Lemuseria. Montemayor. Buhat ng bantay. Ragot. Luto kayo. Holding the ball. Ibigay. Cabales. Cabales ngayon. Tuyutok. Yutok. Umangat. Score. Gurado. Nakawala. Siya naman. Nagot. Tizon sa rebound. Buta baka. Sa kanya pa rin. Tizon. Gurado. And shoot. Gurado. Quiñones. Sa 3-point area. Bang! Cordaño. Tukaban. Number 29. Quiñones. Bounce pass. Tizon. Tizon. Tulog ni Mayor. Wala yung bola. Agawan. Nakawala. Score! To Ramos. Ramos. Yuto. Gagod. Gagod tamot ni Mayor. Ibigay. Nakabalog. Corrado. Corrado. To Quiñones. Quiñones. Wala yung bola. Buwag na kulit sa kanya. Montemayor. Umangat. Tutok. Konta niya ngayon. Ibigay. Isang to shoot. Umangat. Short. Wala punta. Corrado. Tatak booking. Corrado ang mawalali. Corrado. Ibigay. Score! Konta niya. Score! Yeah. Pwede kang pumito. Bawal ka lang mahuli. Corrado for 3. Magod. Dito ko yan. Kukuntaan niya. Bilang na. Umangat. Quiñones. Tumipas. Umukol. Magod. Adela sa riba. Kontaan niya. Ito ang ATP. Umikot. Kontaan niya ang Abrela. Umikot. Corrado ngayon. Montemayor. Tira na. Pagpunta. Adela. Kisalting. Ito ang Kisalting. Pagkailangan na isa. Hiyap na. Cordaño. Delay in the game. Morado. To Quiñones. To Bautista. Umangat. Nagod. Perez. Nalaglag. Dito kaya. Wala yung bola. Wala ng tamupas. Dito kaya. To Montemayor. Score. Dito. To Salting. 10 seconds to shoot. Salting. Bounce pass. Cordaño. Fake. Cordaño pass. Salting. Kumukol. Lagos. Corrado ngayon. Corrado. Kakira. Umangat. Salting. Sa Cordaño. 10 to shoot. Cordaño. Madaling na pasa. Mupas. Mupas pa rin. Bumaga. Nilaglag. Dalalim. Tizon. Sa Montemayor. Score. Back to Cordaño. Back to Salting. Sa gitna. Ramos. Umangat. Bang! Payuan. Superer. Nagod. Wala mo ta kanina. Yutok. Yutok to Cordaño. Salting. Open 3. Nagod. Payuan. Montemayor. Wala liga ba? Quick running team. Nakita Payuan. Number 10. Payuan pa rin. Payuan. Superer. Tutok. Nagod. Wala mo ta kanina. Ramos. Cordaño. Ito na ang SMB. Cordaño ngayon. Cordaño. Pass to Yutok. Yutok. Hitinira niya. Payuan. Number 10. Superer sa gitna. Montemayor. Wala yung bola. Bola punta Salting. Salting. Gebarat. Yutok. Montemayor. Bukas. Bumukol. Lagod. Rebound. Montemayor. Tatlong bantay. Salting. Gebara ngayon. Binigay kay Yutok. 10 seconds to shoot. Salting. To Cordaño. Steal para kay Tizon. Nagmamadali. Tizon. To Payuan. Salting. To Cordaño. To Cordaño daw. Number 5. Sa tabigan. Bola na punta. Bukas. Outlet. Payuan na tabigan. Sa kanya pala punta. Score. Na. Cordaño. Cordaño pala. Salting. Open 3. Wala pa rin. Bola punta. Wala pa. Number 10. Laban kay Cabales. To Ferrer. Ibinigay. Mupas. Umangat. Nagod. Tok sa rebound.
Ibinigay niya sa kanilang guardia, salting. Number 13. Arte, korta niya sa number 5, ibinigay niya. Kuperer, back to Payuan, deep shot. Good. Kabales, outlet, korta niyo. Tuyutok. Payuan yan. Binigay si korta niyo. Laban kay Kabales kaya, Payuan. Foul. Korta niyo, back to Kabales. Salting yan. 10 to shoot. Salting, ibinigay sa gitna. Number 5, Kabales, 5 seconds to shoot. Kabales yan, tuyutok. Iba ang tabi ka na punta. Kalabas. Tuyutok, 7 seconds to shoot. Tumangas. No good. Montemayor sa rebound. Pagpayuan. Number 10. Makapigan. Montemayor, score! Kabales. Kukorta nyo. Aktar nyo. Didiskarte. Bumangga. Score. Tumatagos. Payuan. Tison. Wala yung bola. Korta nyo. Labang kay Bukas. Nakawala. Score. Payuan. Kuperer. Kabales nyo yan. Dinilaglag. Korta nyo. Bola punta. No good. Ngayon. Pass, Kabales. Pull up J. No good. Perer sa rebound. Perer, Turado. To Montemayor. Lamang kay umangat. Bunata. Meron kasama. Kabales pa rin. To Korta nyo. Payuan, Turado. Turado ngayon. To Mupas. 59. Number 5. To Korta nyo. Score! Mupas. Kabales. Bounce pass. Castillo to Korta nyo. Umangat. Logo, bola punta kanino. Korta nyo. To Kabales. Nakawala. Shot. Mupas ngayon. Turado. Siya, ang magtitiman para sa king. Pagpayuan. 10 seconds to shoot. Mupas. 4-3. Kabales. Salting. To number 5. To Castillo. Perer. Itinila niya. No good. Sa kanya ba rin. Binata. Number 5. To Korta nyo. Labang kay Jurado. Korta nyo. Bumangga. Matawisil. Kabales. To Korta nyo. Tuyutok. 4-3. Shot is a good. Montemayor sa rebound. Holding the ball. Ibinigay Mupas. To Payuan. Payuan ngayon. Ang pamadali. Payuan. Inilaglag. Jurado. To 10 seconds to shoot. Castillo. To Korta nyo daw. Pull up J. No good. Bola na punta. Kanina. Mupas. Ito na. Ang Kings basketball. Mupas. Shot. Number 5. To Korta nyo. Bounce pass. Yutok. Fake. Yutok. Shot. Shot is no good. Perer sa rebound. To Jurado. Number 29. Chelime. Jurado. Sa kanya pa rin. Tumupat. Back to Jurado ngayon. 10 seconds to shoot. To Montemayor. Bumangga. Wala yung bola. To Payuan. Pabantang tira. Malakas. Kabales ngayon. Kabales. Labang kay Jurado. Kabales. Natabigan. Payuan. Ang tumi. Perer. Kalabuzeria. Perer. Shot. Nagtuturo. Bounce pass. Korta nyo daw. Steal pa kayo Jurado. Bumalik ang natabigan. Kabales ngayon. Steal. Perer. Outlet. Jurado. Luban. Shot nyo.
First personal foul. Second, team foul. Cabales ngayon. Cabales. Taas ang pasa. Papunta. Castillo. Payuan. Iniwan si Cabales. Ferrer. Tumupas. Mupas. Tumpayuan. Umangat. No good. Castillo the rebound. Holding the ball. To Cabales. Cabales kaya. To number 5. To Cordaño. 10 to shoot. Number 5. Steal. Baka Yorado. To Yorado. Yorado ngayon. Tumupas. Binalik kay Payuan. 10 seconds to shoot. Ferrer. Tumupas. Bumukol. No good. Bola punta kanina. Yuto. Holding the ball. Kanya pa rin. Yuto. Steal. At Payuan. Binigay salting. To Yuto. Castillo. Yuto. Kirlap. No good. Ferrer sa rebound. To number 5. Humangat. No good. Bola punta kanina. Dorado. Tumupas. 4-3. No good. Ferrer in the ball. Outplay. Tumupas. Score. Salting. To Cabales. Nakalusot. Number 5. Nalaglag. Castillo. Back to Dorado. Didiskarte. Number 10. It's time to shoot. Bumukol. No good. Salting sa rebound. Salting to number 5. Number 5. Dinilaglag. Salting. Buta ka. Montemayor. Bumupas. Bupas. Binibigin bola. Salting. To number 5. To Cordaño. Sa gitna. Last 29 seconds. Payuan. Number 10. Nakadaan sa pick. Payuan. Bumabat. Sa triple area. Shot. Bubat. Bumabat. Ferrer. Dito na ball. Nakita. Bubat. 4-3. Shot is a good. Yorado. Power rebound. Cordaño. Labang kay Bubat. To Cabales. Cabales. Pinaiba. Nago Ferrer. Last 5 seconds. Ferrer. Si Payuan. Outlet. Then. Tabayan. Semi-finals. At Tungkino ang malalaglag para lumaban ng quarterfinals. Castillo to Salting. Cabales ngayon. Cabales to Cordaño. Cordaño bumangga ng bagya. Umikot. Wala yung bola. 10 ball. Cordaño inbound. To Cabales. Lumibang nilaglag. Cordaño break. Cordaño shot. Number 10. Bounce pass Ferrer. Pagkabigan. Dalawang to Salting. Salting ngayon. Bounce pass. Cordaño. Cordaño to Cabales. Tumupas, wala yung bola. Cabales. Cabales ngayon. Steal, wala yung Mupas. Mupas, to Ferrer. Ferrer, to Montemayor. To Cordaño. Cordaño to Cabales. 10 seconds to shoot. Para kay Cabales. 5 seconds to shoot. Cordaño ngayon. Steal, para kay Ferrer. To Payuan. Payuan, nakawala. Ferrer. To Payuan. Mupas ngayon. To Dorado. Back to Mupas. Open 3. No good. To Montemayor. Bumangga ng konti. Umangat. No good. Rebound. Castillo. Bounce pass. Cabales. Cabales to Cordaño. Cordaño. Sasagasa. Cordaño. Teardrop shot. No good. Mupas sa rebound. Holding the ball. Mupas pa rin. To Payuan. Payuan to Dorado. Dorado nakawala. Dorado nakabuelo. Lumabas. To Salting. Cordaño ngayon. Dadaan sa pick. Cabales ngayon. 5 seconds to shoot. 5. Salting. 4-3. Shot is the ball. Montemayor sa rebound. Holding the ball. Ibinigay. Dorado.
Hurado ngayon. Nakawala. Hurado. Sa kanya pa rin. Steal para kay Hurado. Outlet. Tipayuan. Labang kay Cabales. Ano nyo? Wakala. Tusalting. Kuyutok. Tusalting. 4-3. No good. Cabales. Sumangat. Score. SMB. 52-51. 1-1 Payuan. 4 minutes 25 seconds. Walking na rin mo. Salting nakabulot. Nagmamadali ang SMB. Salting. Tuyutok. Yutok. Cabales. Open 3. No good. Salting. Bumata. Wala punta. Hurado. Hurado ngayon. Hurado. Dumiskarte. Unangat. Shot. Montemayor. No good. Sa kanya pa rin. Montemayor. Bautista. Cabales ngayon. Ilaglag. Castillo. Score. Hurado. Ilaglag kay Payuan. Payuan ngayon. 4-3. No good. To Salting. To Castillo. Castillo. Shot. Senior ngayon. To Bautista. Umangat. Tapos. To Cabales. 10 seconds to shoot. Cabales ngayon. Dumaan sa pick. Umangat. No good. Bola punta Hurado. Hurado ngayon. Hurado. To Montemayor. Dumaan sa masikip. No good. Bola punta kanino? Cardano. To Cabales. Ano pa? Number 10. Outlet. Tison. Score. Salting ngayon. 10 seconds to shoot. Cabales. Tataan sa pick. Cabales. Umangat. No good. Bola punta. Kanino? Last 2 minutes. Quiñones. For the lead. No good. Montemayor. 5 seconds to shoot. Montemayor pa rin. Cabales ngayon. Nag-iisip. Ibinigay. 10 seconds to shoot. Salting. Tok, Yutok. Yutok. 100 shot. Payuan. Ibinigay. Quiñones. Katabigan. Bola punta Hurado. Hurado pa rin. Nakalusot. Hindi nila na. To Salting. Salting. To Cardano. Cardano. Bumabangga. Umikot. Tinira. Butota. Quiñones sa rebound. To Payuan. Last 55 seconds. Payuan. Payuan pa rin. 10 seconds to shoot. Quiñones. To Montemayor. Nakabuelo. Cabales. Labang kay Payuan. Payuan niya. Pass. Cabales. To Salting. Bounce pass. Yutok. Back to Salting. Salting. 4-3. No good. Tison sa rebound. Ibinigay. Hurado. Hurado ngayon. Tison. Tison ngayon. Steal. Bala kay Salting. Last 15 seconds. Salting. Bounce pass. Cardano. Bertrisi na pa.